9594 sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ania ako nga ulipon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanako ingon sa gipamulong mo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong nagpakatawo. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Igampo mo kami, santos nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming tako sa mga gisaan ni Hesukristo. Magampo kita. Nangamuyo Nangamuyo kami Ginoo, nga imong ibugo sa among mga kasing-kasing ang grasya mo, aron sa pag-ila namo sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpanangko ni Kristo nga imong anak, madawat namo tungod sa iyang pagpasakit ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanaw tungod sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Angelos satud kaninyo ni Mr. and Mrs. Rudy and Elite Tenorio and family sa Kabangahan, Malaybalay City. Ang Angelos satud kaninyo ni Reverend Father Albino Boy Cagatin, ang kura paroko sa San Vicente Ferrer, Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang Angelos satud kanato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamay mo kamong mabisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine na himutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Angelos satud kaninyo sa Metroplex Fuels and General Merchandise. Produkto sa krudo o gasolina, barato na, safety pa sa makina. Metroplex Fuels and General Merchandise. Ang Angelos satud kaninyo ni Reverend Father Ariel Ayi B. Abukay, ang kura paruko sa Santo Niño Parish, Dangkagan, Bukidnon. Ang Angelos hatod kaninyo sa Cecil's Flower Shop, alang sa inong flower arrangement for any occasion and church wedding decorations. Bisitaha ang ilang flower shop nga gipinagiyahan ni Ma'am Cecil Heruela nga nahimutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug De Leon Pawn Shop, or kontaka ang ilahang numero 0905-712-8744. ug sa Diding's Flower Shop na himutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug The Generics Pharmacy, or kontaka ang ilang numero 0935-005-1492. This is Franciscan Media's Saint of the Day for July 19th. Today we celebrate Saint Mary MacKillop.
Born in Melbourne in 1842 to parents who had immigrated from Scotland, Mary grew up in a family that faced constant financial struggles. Drawn to religious life, she couldn't find an existing order of sisters that met her needs. Assisted by her spiritual director, Mary founded a new community, the Sisters of St. Joseph of the Sacred Heart, also known as the Josephite Sisters. Its members were to staff schools, especially for poor children, build orphanages, and do other works of charity. As the congregation grew, so did Mother MacKillop's problems. Charged with disobedience by the Bishop of South Australia, she was briefly excommunicated and 50 of her sisters were dispensed from their vows. Ultimately, the excommunication order was rescinded and the new order obtained canonical status, which protected it from the local clergy. The Josephite sisters were able to offer social services for Catholics and Protestants alike that few, if any, Australian government agencies could match. They worked among the Aborigines and ministered to unwed mothers. Her congregation was thriving as Mary MacKillop approached the end of her life. She died in 1909 and was canonized in 2010, making her Australia's first saint. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, saintoftheday.org. From Franciscan Media, this has been Saint of the Day. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa GRM Motor Parts, gipanag-iyahan o gidumala ni Mr. Ariel Quintero sa Sayre Highway Poblasyon, Maramag, Bukidnon. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamahimo kamong mobisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine nahimutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Saint of the Day hatod kanato sa Our Lady of Peace Chaplaincy sa pagpanguna ni Father Roymar Barrex Monteso ug sa mga Katolikong katawhan sa Impalambong, Malaybalay City. This is CMN, 50 strong nationwide, throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. In Bukidnon, this is DXDP, 594 kilohertz. CMN, the Catholic Media Network, the credible network. CMN Philippines. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ang imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran. Gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1:00 ang tagna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo, mga suking tigpaminaw sa atong naandan programa, Haligi sa Kamatuuran, uban sa tibok puwersa sa Catholic Faith Defender diri sa Malaybalay, inyong makauban ang inyong mga alagad. Brother Jar Indrina, no? Uga sa Pikas Bahin, si Brother Billy Libante. Brother Bill, kamusta man? No? Okay, Brad. Okay lang tungo sa atong mga gimbuhaton, Brad, ba nga atong yung natuman ba? Sumurag kanang malipayon kay atong kasing-kasing bitaw, Brad, nga nata pirmi magserbisyo sa Ginoo. Og sa atong nga pagpudahan migsoon, no? Atong ipalanghid, no? Sa ato ang dabaw nga makagahom ang kini nga program sa atong pagpanag-uban karon. Naman ni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Makagawam nga mahan, nagasimbag nagaday kami kanimo o Dios o nagapangayo usab sa kapasayloan sa matag usa kanamo. Og nagapasalamat o Dios sa mga butang nga imong gihatag diri kanamo ilabi na sa maayong paglawas sa kanunay ug sa kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad. Kinong Dios nagkinahanglan kami sa imong presensya ilabi na sa imong pag-uban diri kanamo ingon man sa imong malukpanong simbahan. Ingon man sa nagdumala nini Ginoo ang Papa Leo Deporte, ikaw magapanalangin namuhan o sa tanang mga kaobispuhan ilabi na din sa Diyos sa Malay-Balay Bishop ni Tuto Pedro sa ikaw magapanalangin naman o sa tanang mga kaparian Ginoong Diyos ikaw usab magauban magapanalangin ilabi na din sa Diyos sa Malay-Balay o sa tanang bahin sa tibok kalibutan ilabi na sa mga religious, mga brothers sisters, mga kamadrihan ikaw magapanalangin namuhan sa pagpili sa pinakamaayong bakasyon sa mga diakono, labi na sa mga alagad, mga laity faithful, sa mga Catholic families, o sa mga kabatanunan, ikaw magapanalangin namuhan. E masabi ng Diyos, kining programa, haligis ka matuuran, ikaw mag-una adesar ang mga plano, tungod ikaw ang tinubdan sa tirang butang, labi na usab ang radio station, ang DXD Radio Evangelio, ikaw magapanalangin amuhan. O uban usab sa mong paglaom o pagsalig, sa intercession sa mga anghel ug sa mga santos ug santas sa kalangitan, we venerate pray for us ingon masab ang veneration nga diin ang among inhan nga mo ay mupandong kanamo moagak usab, we venerate pray for us o Mother of God uban sa pagtugot sa Dios nga amahan o sa gugma ni Kristo ang panaghiusa sa Espiritu Santo Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Boy na migsoon, welcome sa to karon nga pagpanag-uban at usab nga gipasalamatan o gipanimbayya ang ato ang mahal nga obispo diri sa Diocese of Malay-Balay. Bishop Noel Tuto Pedregosa, maayong Domingo din na Bishop. Happy Sunday Bishop, no? Salamat sa makanang pagsuporta. Salamat kaayo Bishop. O gaingon man sab no? Ang atong ang Padre Cura dinhi sa Katedral, kay Monsignor Luloy Sahilan. Monsignor Luloy, Happy Sunday. Mayang sayo nga kapunon, Monsignor. Niya usab sa to ay station manager, kang Father Jojo Sanero ko angkol. Akong uyuan, no? Father Jojo, Happy Sunday. Mayang hapon Padre, no? Inabagan usab, no? Sa iyahang assistant, no? Kang Father Roymar Monteso. Father Roymar, maayong Domingo din na, Father. Happy Sunday, Father. Happy Sunday. Ang masab no sa mga technician no sa DXDV labi na diri sa main studio kang Sir Joseph Ibanez. Happy Sunday no. Parente niya nga mo ang bag-ong kuraproko kay Ibanez may palido ato. Si Father Kinsley no may pagminausab ay nakadungog dato karon no. Si ang bag-o na mong kuraproko sa Our Lady the Queen Faris sa Sambuanguita no. Si Father Kinsley. So, may hapon pa rin no. Masab no sa transmitter site kang Sir E.I. Jensen, no? May pagpaminaw salamat kayo. Sa Chief Technician, kang Sir Raul Morales, no? Salamat kayo. Happy Sunday. Masab may gusto no, sa ato ang mga CFD Spiritual Directors sa Bukidnon Chapter, kang Father Crisanto Hamo, Father Chris, maayong Domingo. Masab sa iyang mga kauban, no? Kay Father Bivin Belderol, kay Father Ayan Calabre uban pa. No? So may hapon sa tanan no sa mga spiritual CFD director no. Salamat sa pagsuporta sa pagpaluyo no sa maong mission sa apologetic mission. Masab sa tong acting president diri sa Malay-Balay CFD president, acting president Brother Ruli Clerigo. May nga pagpaminaw bro. O karon atong ihatag ang pagpanimbiya sa atong tigasibya. Brother Bill. Okay, brother, daghang salamat no sa tanan nga mga kigsunan nato nga naminaw karon no sa atong tulumanon haligis sa kamaturan no sa matag alas 12 ni ngadto sa alauna sa sayo nga kahaponon. So welcome na sa bugbalik karong adlaw kay ubay-ubay sa danga mo karon nga ipambit no bahin sa mga gospel. Kaning gospel do na mo usahay lagi brother nga dunay mga ma-appeal sa atong mga tema bitaw nga atong gigamit. Sige. May pagminaw sa tanang taga-paminaw migsoon, no? Og labi na usab no sa aber pulangi may pagpaminaw, labi na usab sa kining mga alagad dito, mga lay minister, may pagpaminaw sa mga katekista gani sa ulag usab karon sa mga katekista dito ang ilang mga seminars dai, no?
Og sa ato nga pagpadayon migsoon, usab atong gipanimbaya ang paring Bukidnon dinhi sa Dismalay-balay may pagminang mga pads. Og ingon mo sa migsoon ang so far migsoon wa kita laing ipahibalo usab gipanimbaya nato ang mga CFD, no? Nga mga presidents dinha sa matag parokya may nga pagpaminaw maigsoon to mini-mention, no? Padayon kamo maigsoon sa pagpangalagad alabi na sa pagbisita sa mga chapel, pag-attend sa BEC, no? May nga pag-mission sa kanunay maigsoon, no? Og wala talang Bible tungod na postpone sa dato ang kining gitawag og human formation. Kining human formation o sa kini ka paagi diin ang atong mga kaubang mga safety ma-maintain ang pagsabot kabahin sa pagtulunan kaha kini bang dunay pagasundon, no, nga mga lakang aron kita mahimong tinuod gyud, no, nga tigdepensa sa pagtuong Katoliko uban sa programa sa kitin-awan sa pagtuong Katoliko apologetic ministry, no. Ag umaabot August wala pay pitsa nga gilabay diri sa ato ang pagpanag-uban. Basta tentative din siya karong August ipahigayon ang Human Formation Seminar tanang mga CFD diri sa Bukidnon chapter, no. Kay lahi ang CFD dinhi kumpara sa CFD dito sa gawas, no. Kay kita nga mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko kita pod mismo magpaningkamot, no, kung angayan kita o mahimo bang ehemplo sa katilingban. So magamit nato kining seminar sa Human Formation Seminar aron makita nato ang kapasidad, makita nato ang ato ang mga ehemplo sa pagpangalagad labi na kay kining mga CFD, mga Catholic Faith Defender tigdepensa man sa pagtuong Katoliko unya kasagara gyud na nga atong nabantayan ang initalo sila mo tanaw CFD. Muna nga kana bang kani mga CFD bisag kinsa ani kung nalay nindot kayo lantip nga pagpanabot pwede nimo badlong nimo mabadlong nato kitantanan mantala man sa pulong sa Dios nga ang pulong sa Dios mo badlong sini nato. So, bali magson atong ibalik kang Brother Bill. Okay, brother, salamat, no. Na medyo kuan maguna emergency nga tawag brother sa akong parenti, no. So, salamat kay, no. Ang usa nga pasalamatan din ako, brother, no, ang pari ang among naghatag og santos nga misa ganina, no, dito sa San Jose si Father Nick. So, Father, nagay salamat sa mapagtulunan nga imong gihatag kanamo. O sa akong mga kauban pod hapon, brother, no, sa among kanang murag amo seminar sa BIPS bitaw nga kuan nagmalampuson kini Brad, daghang kayong salamat sa mga kauban ug ilabi na kang Father Sumastri, no. Salamat kay Padre nga ikaw nakig-uban kanamo sa mga kapunungan. So ako sang gitimbay, Brad, no, ang akong sakop sa pamilya, Libante family, no, English family, Sangkay family ug sa Loyola family ug Sangkay bro. Og sa diha sa Quezon San Jose, no, mga Libante family, no. Ug ang atong kauban nga si FD diha, no, si Brother Johnson. Brother Johnson. So Brad, happy Sunday, no. Og usab diha sa simple Brad sa atong gimahal nga si Arlene diha sa Balangay Das Quezon Bukidnon. May pagpaminaw. Unya kaning atong tulman, no, kamo welcome man mo pagpangutana, welcome mo nga bisan gani kami nag-imbitar labi na sa mga batan nga kung katong gusto nga mo join, no, sa pagka CFD welcome kay mo, no, makikita lang mo diri sa atong kani acting president nato diri si Kuan Brad GR kay namay naghatag naman kag number, Brad, no, sa ila nga aron ma-contact nila. So kanatong tanan happy Sunday ug ginaot nga nata pirmi sa kalagsik sa atong panglawas. Balik na mo. Okay, salamat kaayo, Brother Bill, sa pagpanimbaya. Welcome ang tanan migsuon. Karon ato ang pagsugdan na formally ang ato nga program tulo ni siya ka set, no. Ang unang set bahin sa pagpamalandong sa ebanghelyo, ikaduhang set mo ang kining pagtulunan, no, sa simbang Katoliko, katinaman sa pagtuong Katoliko doctrinal teaching, no. O ang katulo mo ang pangutana, no. Alang sa gusto mangutana, pwede ka mo nga maka-text, no, sa ato ang number 0969-837-691.
Alang sa gusto mong utan may gustoon. Alang sa itong kapag padayon, atong basahon ng Ebanghelyo. Brother Bill? Okay, brother. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sabiyaon, nagtigan ikaw o Ginoo. Unya, misigwilon si Jesus kanila laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niya na kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya nibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswak, ang mga uhay diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa, diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang nagahimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibton namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kaysa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdugag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraunya ang mga mangangani. Ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot. Bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig." Unya misugilon si Jesus og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa katawo o gipugas dito sa iyang uma, og sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa ipagtutubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babaye ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya gisulti kanila bisag usa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. "Mugamit ako og mga sambingay. Kung makigsulti ako kanila, suginlan ko silag mga butang nga wala pa hibaloi, sukad buhat ang kalibutan." Unya mibiya si Jesus sa mga tawo ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, "Sultihi kami sa kahulugan sa sambingay, mahitungod sa mga sagbot sa uma." Si Jesus mitubag, "Ang tawo nga nagpuga sa maayong binhi mao ang anak sa tawo, ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mangangani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon, mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudan-ag sama sa adlaw didto sa ginharian sa ilang amahan. Busa pamati kung may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygan ikaw, Kristo. Salamat kaayo, Brother Bill, sa pagbasa sa Ebanghelyo. O ganidot kami gusto ang kining Ebanghelyo, mga suking tikminaw kabahin kini sa giingon ni Jesus nga ang paghari sa Dios sama niini. Bantay na to nga si Jesus sa katulong higayon maingon siya sa Ebanghelyo. Sama niini ang paghari sa Ginoo. Naitulo ka sa bingay nga iya gipasabot, ang una dira ang katong usa ka mag-uuma nga nagpugas, no? O niya alang gabi panahon sa gabi adunay kanang kaaway nga may nagbinaro ba. Ibot nga noon niya o ganang liso sagbot, sagol dito sa mga maayong liso. Maayong liso. At tingala sila sa pag dako ni
na may mga sagbot, di ba? Maayong liso man to. No? O niya, niingon ang sulugoon nga, pwede ba nato ni panggibton? Miingon si Jesus, ayaw. No? Ayaw kay maangin ang maayong nga trigo, no? Maayong nga liso. O niya, ikaduha nga sambingay, kadtong liso sa mustasa, nga bisan sa kagamay ni ini, mahimong dako sa tanang kahoy. Ikatulog katong nga labadura, no? Katong gibut nga patubo, no? Sama sa usa ka babaye nga nagbutang og patubo dito sa Minasa. No? Mo kana ang paagi nga itandi nato sa paghari sa Dios. Atong pangutanon natong kagalingon migsoon, mga sukintig paminaw. Sa unsang paagi muhari ang Dios. Sa laing bahin ng ebanghelyo nagisgot usab og katapusan, hukom, final judgment. Andam na ba ta? Muna na kareksyon. Andam na ta kung maghari ang Dios. Pero kung wa pa gani maghari ang Dios, igsoon, murabag makaingon ta nga hadlok ta sa katapusan sa panahon. Mahadlok ta nga matapos ang tanan. Apan bisan pa matapos kining tanan kung naghari ang Dios, igsoon. Wa kitay igong ikabalaka. Tungod komportable atong kinabuhi kauban ng Dios. Kung kauban ganito ang Dios, naghari ang Dios diri kanato. No sama sa gihimo nga sambingay nga gipahayag ni Jesus ngadto sa iyang nga mga tinun-an. Kining nga mga sambingay iyang gihatag dito sa kadaghanan. Apan gipasabot niya sa iyang nga mismo nga mga kauban, mga tinun-an. Kita nga mga tinun-an ni Jesus gisultian. Unya bulahan kita nga nasayod o igipasabot kita ni Kristo nga ang kahulugan di ay sa kini ang nagsabwag, no? Nga anak sa tao mo si Jesus nagsabwag sa pulong sa Dios. Ang anak sa tao mikanag din ni kalibutan ni uban kanato. Og atong gimpingan ang pulong nga igitutlo kanato. Busa kita nahimong nagmatinud-anon og naghari ang Dios. Amen. Amen. Muna nga atong paningkamutan nigsuon nga maghari ang Dios kay sa katapusan sa atong kinabuhi kita man paghahukman. O dito nato makita ang atong kaluwasan. Apan maningkamot kita samtang buhi pa aron masiguro nato atong kaluwasan. No nindot kay migsuon ang ebanghelyo, no? Taas kaayo ang ebanghelyo nya nindot sad kaini og unod. Atong paningkamutan na lamang maigsuon ang pagkinabuhi uban sa paghari sa Dios, no? Sama igsuon sa pagnaog ni Kristo ning kalibutan. Dito siya nahimugso sa unsa ganito? Sa pasungan. Nagpaubos siya. Muna ang gipasabot sa gamay nga liso. Sa ako lang pamalandong lalahi man ta og pagsabot. Ang gamay nga liso may kanaog na ning kalibutan sa pagkamapanubsanon gayot. Anya sa iyang pagdako, pagtubo, nagtudlo siya sa mga butang. Tungod kay siya ang hari sa mga hari, Dios sa mga Dios. Mao si Jesus. Nga naglipang, nagdaghan ang iyahang mga sanga og dito kita ni pasilong. Kita nga mga langgam. Sa ako ra nang pamalandong igsoon ha. Pero pwede natong tagaan og unod. Nga nagpasilong kita sa punuan nga mao si Jesus. Nagpasilong kita sa iyang mga sanga og dito kita nabuhi. Sama sa mga langgam nga malipayong nabuhi kauban ang mga sanga. Itong gipasilungan kay ang kining manggong lis sa mustasa nagpasabot sa kinabuhi ni Kristo. Kaysa iyang kagamay siya day ang dako. Kay gamay man ang pagtan-aw sa mga Hudiyo sa iya. Apan siya di ay ang gamanan tungod kay siya ang Dios. Amen. Amen. Muna nga atong pamalandungan sa ato nga pagpamalandong ni ining ebanghelyo, mabuhi unta kita kauban si Kristo uban sa iyang paghari og sa katapusang hukom atong mabatunan ang kinabuhi nga walay katapusan. Og unya atong isgutan ang purgatorio tungod kay kitang tanan didto man ta paingon. Og atong masabtan unya migsoon. Og atoy hatag ang panahon. Salamat kay migsoon sa pagminaw. Atong hatag na usab ang panahon kang Brother Billy Libante. Okay, brother, kang salamat, no. So dugang pamalandong, no, sa imong gisgutan, no. So kita good brad, no, isip sige matagtuon sa Ginoo. So walay kuan daghang kitag mga tulumanon, no, gani si tag-apil mga seminar, no, nga retreat. So
buti pasabot nga usata sa giingnan si Ginoo nga pagmatngon kamo, ako magpadala kaninyo sama sa karniro ngadto sa panon sa mga lobo. No? Busa pag maigmat daw kita kamo sama sa salampati nga malamo og sama sa bitin nga mas kuan kayo no? Active kayo. So mo na giingon sa San Mateo 10:16, no, biblical ay no. So ang giingon sa dayon dia brad no, ang katilingban sa Dios no, nga kita ang gingharian sa Dios. Mo ang katong trigo nga gisabod, mo unta to ang kalanon sa atong kaluwasan. No, apan ang giingon biblical legend brad no, nga lain gisagulan og sabod sa atong kaaway nga mauday ang yawa. So ang atong mga pagtulunan, ang atong gituan kay giingon man lagi brad nga ang buhat karon sa mga yawa naglibot-libot yun na sa katawan sa Ginoo ang mangita og tukbonon. Di gina siya mohunong. So kumo nga labaw sila kay espirituhanon nga bahin kita tawag ta brad. Wa tay kayo gahum sa pagcast o sa pag-agin sa ilang mga plano dinhi kanato ba. So para nato brad nga sigilan tagko sa Ginoo murag kuan dili kay makasulod sa ato ang paghunahon og sala niya. Usa pa, naman tay katong sakramento lagi sa pagkumpisal no. So ang giingon diha katong sagbot no sa kalaglagan nato siya sa San Mateo 13:25. So biblical lagi apon brad no nga yawa gid ay ang nag sabod sa dautan nga liso no aron magdungan og tubo. So ang ako sang pagkuan brad no kani nga bahin sa pagtuo no, gamay na itong pagtuo, kung ato yung pirmi nga batunan ang pirmi ang pagpaminaw, pagtuon sa Ginoo na atong kinasing-kasing, mudako gyud mulipang gyud ang atong pagtuo. No? Unya, ang sato pa na faith brad no, kay usa nga ang sa kaluwasan bitaw 7 step o submission bitaw no, mao man ang pagtuo no, nga kinahanglan mo tuo gyud ta og Dios no. Kay giingon man pud nga patay man ang pagtuo, walay buhat. Santiago 2:26. So, mo itong akong ipangita ngayon nalimot man ko nga verse God. So, dili kay Ginoo na higugman ko nimo, no? Ginoo mo simba ta karon. No nya wala ta mo buhat sa mga sugo sa Ginoo, di ba? Atong timan-an no, kaning faith atong pagtuo, gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak, no? Aron maluwas ang tanan nga motuo kaniya. So bahin gyapon sa pagtuo brad no, maluwas gyud karon. Dili automatic brad kay tungod kay siya patay na, luwas na ta. Na, luwas na ta, pero kinahanglan dawaton gyud nato si Kristo. So nagya po'y pagdawat nato kinasing-kasing kang Kristo no. So karon ang usa sa mga buhaton nato ang step no, aron kita dunay pagtuo. So the first step mo gyud kini ang pagtuo, faith no, faith o. Unya ang giingon dinhi, faith is not only salig sa Dios no, kundi na ay intellectual acceptance of Jesus Christ and His teaching and heart totally submission to Him. No, mo na giingon din no. So ang dinhi no, musunod man dayon ini ang kuan love no, obedience and trust. So mo din siya ang faith brad no. So ang giingon sab dinhi no nga mas mayo ang pagbuhat sa gugma o ang gugma, mas mayo ang gugma brad nga inubanan sa mga buhat no. Galatia 5:6. Nagyapon mabasa ginato sa Biblia. Ang sige natong kadunggan ni no nga ang mutuo kanako mutuman sa akong mga sugo no. So tuot ta sa Ginoo pero wa man ta mutuman siya masugo. Daghang kayo ang kasuguan no, katong 10 commandments no. Kato kinahanglan sunod. Dili gani ta kanahuna usay sa pagsimba. No, paghatag sa kanang atong higayon dili man kay pinaagi lang sa kwarta kundi mohatag sa atong panahon da sa simbahan no. So mo nay usa nga giingon. So karon kung ang kaning pagtuo nato brad no, dili day siya na makumpleto no kung dili ta mabunyagan. Kinahanglan mabunyagan gid ta kay usa nga at bulaton sa faith mo man ang bunyag. So ang mabunyagan lang sab kadto lang mituo umidawat ni Kristo ng mga tao. So sa ato pa kung naa kay faith pabunyag ka no.
Kay dili man pwede nga mutuo ka nga wa kay bunyag. Kay unsa may giingon sa bunyag, no? Baptism nga giingon dito nga you are dead in sin pero live ta in spirit, no? Pasabot nga patay ta sa sala pero buhi ta sa espiritu. Diha sa bunyag, no? Kay giingon man nga diha sa atong pagbunyag namatay kita uban ni Kristo, diha sa atong bunyag gibanhaw kita uban ni Kristo. No? So mo na atong timanan pag-ayo. So kinahanglan nga mutuog yun ita labi na sa iyang mga sakramento, no. Unya namay niingon brad nga ang bata kuno may pagtuo, di ba? Kadaghanan na to ang enkwentro, no. Bisag ikaw kanang say magsiring ta, maganang mahatag ta og kuan. O may pagtuo ang bata brad nganong inyong mga pilugbunyag. So no niya akong pangutana. Giunsa man, no, pagpangayo sa bata sa gatas, no, di ba gutumon mga bata. Kani tungod sa faith sa rin, sa ginikanan, no? So, mausab ka na nga kita nga maginikanan magpabunyag sa atong anak tungod sa atong pagtuo. Sige, bubunyagan ito ang bata. Kay ang kining bunyag, no? Sa baptism, ang Holy Spirit atong medyo giflanti dito sa bata, no? So, muna ang usa nga importante diha, no? So, karon ang kanabitong atong sa ulugon pirmi sa Bernie Santo, brad, no? Sa Holy Week. Ang giingon ra ba din na kung pwede adlaw-adlaw na sa atong kinabuhi sa ulog, no? Kaya nga naman, no, kana bitang si Kristo atong panahona katubitang pagka banhaw na niya, no, pagsaka niya sa langit, sitting at the right hand of the Father, no, nagalingkod sa to samahan sa ato pang gihimaya na siya, glorified na. So kining atong hunaw na kining paglingkod ni Hesukristo sa tuo sa amahan, dili na to sabton nga kanang literal niya nga basta makita nga naglingkod siya sa kamot karon sa amahan, no? Dili na to sabton kundi ang giingon nag-assume siya Lord, King, Savior, Judge o kining priest, no? Priest sa to pa padayon niyang pagkapari karon continue ang iyang praying dinhi para kanato diha sa iyang mga sakramento. Padayon niyang pagampo. Sumo nga karon nga panahon na bitaw, brad, kung dunay mga katalagman, dunay mo kasakit sa atong kinabuhi, no? Kana gitugot na sa Ginoo, gialaw na sa Ginoo nga naay purpose. Pinangga man ta sa Ginoo. Di ba? Ang nakasala kita pero gisalo sa anak. Ang dapat unta kita ang silutan. So ato nang pamalandungan pag-ayo, no. Unya karong panahon na, brad, no, kay kanig ang gusto ang Ginoo nga maimperno ta, no? So, nata karon sa sanctification, kanang tinuliray na ba? No? Kung pananglitan, limbungan bitaw ta, himuon tang honest. Kung pananglitan, nagbinuang ka sa katao, nga fitful kayo nga kanimo, na imo lang binuangan. So, magbuhat ka nagmatarong nga alang kaniya. No? So, karon ang tao karon, no, kanang murag concentrate lang kayo, brad, sa kanang sakramento. Ang kulang, brad, bisag kita nakita man nato, ang kulang sa mga tao karon mao ang word of God. Di ba? Kulang kayo. So, mao na nga, salamat kayo sa atong mahal nga obispo, no, kay murag itugutan ta labi na sa pag-public fora nato dito sa merkado, no. Kay kinsa man lang unay magsangyaw sa kamatuoran labi na diha sa kanang mga pagtulunan sa simbahan kung wala nga atong mga kuan, brad, wala na koy nakita din na naay daghan pero sa lain nga reliyon. Unsaon naman lang og kana ang atong pirmi pasagdan nga sila pirmi ang magdala sa pulong sa pagsangyaw, sa pulong sa Ginoo. Nagkakatingala, Brother Bill, pag lukat ng usa permit, unsa nga reliyon, brad? Katoliko ni. Ang buha. Karon pa kuno liyan ni magpura, public sa preaching. Ay katoliko ni. Naday kon bawala kay sila kabalo ba, no? Mga kanang lang kitang muting og para masayod ang atong mga kaigsunan. More na kulang nato karon diri, brad. Mabitaw ning ko sa imo, brad, kung pwede. Kana ikuan sa media ba? Ako katong para sa atong kaubang mga safety nga to sa lagyo bitaw nga ilag yung ikuan diya sa Facebook, no? So, kinahanglan importante kay na, brad, kay bisan katong mga batanon maingganyo man. Ma-empower sila. Ma-empower. Labi na para sa imo nga maay ka mo deliver, no, bahin sa Ginoo. Gracias sa Dios. So kinahanglan isab kita nga pero na may rules nga atong gisubay nga usa lang, brad, no, dili man yun nga maayo na kay kumusulti. May na kay musangyaw. Dako na ko. O makasala man ta na, brad. Nasala katong fried man na. So mas delikado kung mauna ta tingkagol unya, no.
So kinahanglan nga nata pirmi giingon ang giingon nga magmalumo kita sama sa salampati no. Nga kinahanglan magmaigmat sad ta sama sa bitin kay kuan man ang kanila mga pagtulunan lagi karon nga nagkatag atong hinumduman no nga usar gid kareliyon ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo no ato nang timan-an pag-ayo. So busa lagi brad usahay bitaw mosulti kung panalitan dunay mga batan-on nga gusto nga mo join ni natong kuan welcome kaayo kay total ato pa man tagaan og kanang pagmurag seminar ato pa silang ato pa silang tudluan pug maayo dili man pud ta moingon sa ilang kana pwede ka na magkuan dito dili man sad pwede approval man agi kanimo brad kay kita man ang madaot pod nya mas may gaito karon kay na katong rules lagi og regulation nga gi kuan ni bishop hantud karon na ako nang gitago brad so bisan gani kita kinahanglan magmatngon kita pirmino kay kay ang ato niyang gipangkuan basig dili day mao brad pero di man ta mabalaka kay sige man tag apil mga seminar no mga retreat kana gikan sa gikan mo po na sa mga pari nga atong gisundog kung sa atong angay isulti no di man kay magbuot-buot ta dili na ato kuan nga sa ato lang hunahuna na dili oy kay kanalang malaki sa city nga kinahanglan adto ang katawan magpakisayod mahitungod sa kabubuton sa Ginoo no alang sa kalawasan. So kinahanglan magbantay sa kitang ipalitan kita mga CFD. Dili kay ingon magpakita na tagilas ana lisod kayo no usa lang mabadlungan ta sa atong spiritual director sa CFD no. So dili maayo kinahanglan nga magmatngon gyud ta. Matngon nga atong ipakita atong gugma nga ang atong teaching inubanan gyud sa banwag sa Holy Spirit no kay lisod man pud kay brad nga mabadlungan ta dinha di man ko maulaw brad kay mas may man ang magpa-correction man ko may man ang koreksyon no so katong lagi nagkapaminaw to mga batan-on bisag mga babae dawat ta basta kay serious kay ba nga mutuon bahin sa Ginoo labi na nga to kanimo pagtulunan karon nga bisan ako brad gusto unta nimo sabuwag bitaw pero dili man nga kulang ta kanang dunay kakulian panahon usay labi na malanglang atong permit no panahon nga dunay mag-ulan ako willing kay kumburad nga mo kuan kay dugay-dugay ang potong apil-apilan sa Cagayan pa sa una no nya dili kay nato bitaw brad sa Cagayan di man ka masip brad og dili ka makigkuan kanang makigkuan sa kuan bitaw dialogue kanang murag kuan ba pinatiana gid nga kuan usara akong gidalag sa una to sa Divisoria brad kinsa may nagtukod ang nagtukod wala lang nagtukod sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo no si Jesus Christ man nagsige na kog balik-balik sa una niya to mo mention na sila laing mga tawo nga kuan niya bisag unsa lang kuan brad di sila makakuan binasi sa history bitaw kadaghan mga mabasa nato mga word almanac katong mga basta kay pertin daghana antod nya isla kay usara gyud no palitan di lang ta mo mention no dagi ka sa brad nga kusog man kay ning kuan mga igsoon nga manalo bitaw igsoon na nato payon pa na ko brad unsa man nga og akong inon ta ka nga ang nagtukod anang inyong kuan mo si Felix Manalo ana to sa Punta Ana Santa Manila asa basa Encyclopedia of the Philippines no by Suyulog antod ang mga tawo nakapaminaw dito usahay basahon lang to nako tanang mga magtutukod no so murag maingganyo ang mga tao kung makadungog ito anak brad kay karon pa na ako nadunggi no kay ang ato kong mga gigsuonan nga kuan dili man nila isulti pud og kinsay nagtukod sa ilang relihiyon bawal man na dunalay usapod nga akong na kuan brad no akong na sharing dito sa Linhamo dapit siya abi niya wa sa ko nuto na brad sa man yung pari nga kanang ang ila kuno iyaw sa misa wala man kuno bersikulo kapitulo isulti so ana kanang may ng ebanghelyo pero wala ko na di puno para sa ila nga kuan ayun ako nga may kuan kay inyo kay kapitulo bersikulo pero ang akong unang gipungtanan brad kanang katulagi ang kinsay nagmugna sa Biblia kinsay naghana sa kapitulo ug sa bersikulo na tulala siya brad dito ko naluoy ba nga susuloy wa man nilagi apil og tudlo kung kinsa nga kay mga Katoliko man ang dagko ang nagkuan ano so dito nilakaw naman gud mi ako ta siyang asoyan tanan pero praise the Lord bitaw nga usa to ako na hibaw-an nga wa gid sila masayod sa magtutukod kinsa ang nagmugna ng Biblia bersikulo kapitulo wala gid sila kanang ingon ta nga kahibalo gyud so sorry lang no nga nisulti tag tinuod kay mao na ako na experience brad daghan lagi kay brad nga kuan nga kinahanglan nga ginato nga ipaambit nga doon sa atong nabaluan so asa ako nang gingon no karong panahon na kanang dinukdukay no mao na doon mga katalagman dinukdukay kay katulang gingon nga
kung limungan ta himuntang honest, no? Kay ang gigugmagod ang Ginoo, gigugmagod ta niya pagayo. So ang tanan nga kuan kinahanglan nga subay sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo. Amen. Pag ang atong gisubay karon ang atong magsulti nagagikan gid sa kanang sa atong kasing-kasing kay ang Ginoo bitaw brad nabasay naman daan sa kanang isulti nato sulod sa atong kasing-kasing, no? Nasay ni siya daan nga alabi na sa atong kanang atong pagkuan kung doon na ba tayo purpose magpasikat ba ta na ingnon ba ta nga maayo, so usa na nga dili gid may kay pride man na siya nga sala. So balik sa ano mo karon. Salamat kaayo Brother Bill. Dungalan ako imong argument, no. Kini nga tong pagpangalaga do nagi purpose. Kanakita nato dinhi sa des balay-balay nga kinahanglan gid ang safe day. Kay gani ang sa ako lang na experience nga na mga tao kaigsunan nato nga wa di sila kabaloon sa public pura, no. Tinuod. Nas ifding ga kuan na abi nila itong Victory Chapel ba. Simla singgit sila. Pero mga igsoon ba gyapon nato, mga pinalangga nga igsoon bitaw gyapon nato. Ecumenism. Nindot sad bro kay ang ebanghelyo karon sugot magkaaway. Tinuod. Asugutan po nato na ano kay matud pa migsoon kay magmaigmat man, no, magmaigmat sa masabitin. Magmulumo sa masalampati. Kining magmaigmat maigsoon mo kini atong gamiton para sa pagtuon, no, pagbantay, no, nga ana kita sa kamatuoran, no, paglaban sa sa simbahan. Then kining malumo sa masalampati kining pagtubag nato nga adunay gugma. Ha? Pagpangalagad nato nga kanang gamiton nato ang pagpangalagad uban sa gugma gyapon. Kay kung di nato gamitas gugma atong pagpangalagad murag maingon nato nga dili sincero. Kay ang mga tanan sila usa may purpose nga wala ang sweldo diya, di ba? Apan ang atong sweldo maigsoon sa katapusan sa atong kinabuhi mao ang kinabuhi niya dayon. Amen? No? Amen. Mo kinay atong pamalandungan, no, gani gisgutan gani sa ebanghelyo ang bahin sa paghukom. No, angay batang hukman alang sa atong kaluwasan samtang buhi patay gustoon magpakita kita nga angayan sa kaluwasan. Kay human sa kamatayon matud pa migsoon sa Hebro 9:27, human sa kamatayon adunay paghukom, no? Unya kung moingon ang usa ka tawo nga wala si sala matud pa sa laing bahin nang himakak siya ang kagalingon. Kay matud pa migsoon atong basahon sa unang Juan 1:8 nagaingon, kung moingon kita nga wala kitay sala gilimbungan nato ang atong kagalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Kitang tanan makasala ta. Apan atong pamalandungan hinulsulan des pagtikang sa kaduhang ang sa kaluwasan. Ang paghinulsul. Paghinulsul ta magdulta sa mga kaparian atong karaparuko ato ang duulon nga Father, ang umpisal ko. Di na mo balibad si Father. Di na mo balibad mo hatag nagpanahon gawas siguro busy kayo. Tagang kag another chance. Sunod na lang Domingo, bro, di ba? Muna nga ay gud mo og kahadlok dool gud sa pagpangumpisal, ha? Muna nga atong pamalandong karigsoon gikan sa liso, ha? Nga gihulog unya nagapil-apil pug hulog to. Kaaway. Kaaway. Yawa gid Bantayan gid. Biblical gid yawa gid ako. Naman ang verse patong basa. Amen. Unya dito pud sa kining pamalandong gabayan sa paghulog og ganing sagbot. Murabag sa akong pamalandong Badalbil. Nga kini si Martin Luther nahulugan ni liso sagbot. Okay. Pagkadaghan na karon 60,000 denomination. Unya ang usang trigo ang Roman Catholic Church ang ilang gina-attack. Pero mihangyo ang alagad nga magtutudlo, pwede ba nato ning pangibto ning mga sagbot? Nga maingon ang magtutudlo si Jesus ayaw. Ha? Ang tagiya sa kon ba sa tao man si Jesus man. Ingon siya ayaw kay mapil, no? Kay kung kita ng mga CFD nga mo badlong dito, maapil man taog kakuan. Kaibot, ha? Muna nga ato na lang sila higugmaon kaysa nahinay gikan sa ilang pagkasagbot mahimo ng trigo. Nga mahimo ng kauban nato nga maayo nga mga liso. Amen. Amen. Salamat kay Migson sa inyong pagpaminaw mga sukintig paminaw. Dili na kita sa tuay nga segment, no, sa doctrinal nga paagi aduna pay oras may igsoon, no? Taas pa atong nasabutan kaga unang Domingo nga isugutan natong purgatorio din na sulod man siya sa topic sa kaluwasan. Ay kawata ka na. Okay.
Ang sunod ba? Human man mong kaluwasan to, ba? Ah. So, Sige bro. mga igsoon, kanang usaman ni siya nga pagtulungan nila sa atong simbahan. Kay doon na may mingon nga, duha ra gid kuno ang kuan, ang langit ra ug ang impierno. Sa lang pagtulunan. So kini nga topic ato karong hisgutan, no. Mahitungod kini sa pangutana, no. Pangutana. Nga ngano man ang simbahang Katoliko o ang Iglesia Katolika mituo man o nagtudlo man bahin ani purgatorio. No. So mao kini ang atong tukion karon kay aduna may daghan sa atong mga kaigsuonan nga dili mo dawat nini mao pagtulunan o nini mao doktrina mahitungod sa pagkaadunay purgatorio. So atong timan-an mga igsoon nga ang kalibutan karon naputos sa kadaghan sa mga tinuan. O pulos nagpatuo nga sila kuno mga pinadala. O nagtudlo kuno sa kamatuoran. Angkon sila. Self-proclaiming. Angkon na sila. Apan niining 69,000 kapin ka mga tinuan. Kay usara may gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanan ini pulos nagsaway o nagdaot sa mga pagtulunan sa Santa Iglesia Apostolika Romana. So unang mga pangutana o unang mga pangatarungan na ilang ipasipot, no? Mao kini nga mingon sila, Brad JR, Brad Billy, nganong mutuman mong purgatorio, no? Nga sumala diha sa balaan nga kasulatan. Ang giingon diha sa balaan nga kasulatan, no? 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 6, no? Nga ang mga apostoles nagtudlo nga dili kita padawaton sa kapin sa naswat. Ni pabrapin na mo ni 1 Corinto 4:6, no? So, ang ato ray kuno padawaton kana rang mabasa. No? Kung wala lang kini mabasa, no, dili na nato kini tuan, no? Nyanan nganong kamong mga Katoliko bitaw kuno, Brad. Nga nagtudlo man mo umuto man ng purgatorio nga sumalat sa balang ng kasulatan wala may mabasa litra por litra mahitungod nining purgatorio. So mo bitaw sa Brad nga kanang makisiro kasi makatawa ko ba kay more kulang kay lang mga support bitaw, no. So agi ko naman mabasa ang purgatorio, no. So ang angay lang kuno natong dawaton tuan, Brad, matud pa sa atong mga kaigsuon ang pinalanggang protestante, mora ang langit ug impierno, no. Ngano man kay matud pa sumala sa atong mambasa sa balang nga kasulatan, no. Mora gid ang langit ug impierno, why purgatorio, no. Asa man kuno ni nato mabasa. So na kuno sa San Mateo 25, 31, o basta kay San Mateo 25, Brad, nga katungan chapter, no? No? Nga sa kaulahiang mga adlaw, no, sa katapusang mga adlaw si Kristo mobalik. Aron ang tanang katawhan pagahukman. Duha ka pundok. Ang usa sa wala, ang usa na sa tuo, no? So ang naa sa wala itambog ganto sa kalayo sa impierno. So yun ko ana, no. Ug ang naa sa tuo makaangkon sa kinabuhi nga gitagana nga mao ang kalangitan. No. So mayon sa suklaro kayo nga ang balaan nga kasulatan, ang Biblia nagtug-an, no, nga ang doon ra nato mabasa mao ra ang langit ug ang impierno, no. Why purgatorio, no? Kay mao may pagsabot nila, Brad, no. Why purgatorio? Unya ngano man mong mga Katoliko nga inyo mang gidugangan, so ipasiglan nato gidugangan kuno nato, no. Gidugangan man ninyo ang balaan nga kasulatan nga sumala diha sa Biblia wa may mabasa litra por litra mayngod sa purgatorio. Sumo ni hinungdan usay, Brad, no, nga ang Iglesia Katolika kanunay atakihon o daoton, no, sa mga dili ingon nato, Brad, no. No. Ang labing ngilad o mangilngig nga atake gikan kanilang mga protestante nganhi kanatong mga Katoliko. No, mao nga moingon sila, Brad, anong kanang mga minatay ninyo yung kauban inyo pa mga ampuan, no, ang ilang mga kalag ampuan pa ninyo nga giyon man din nga ang human ang tagsa-tagsa kuno hukman man sumala siyang binuhatan. So tinuod man na kay naman na biblical man na. So dito wayan na. So pero ang ilang kuan ngano kuno iyang po pa man, no. Mo na usa sa ilang kuan ngano iyang po pa man nga sa ato pabot pasabot. Dili na nato ampuan kay na naman sila silot daan, no. Na wala ni hikay-gayon nga maluwa sila. No, so diha gi pasabot nga murag wala pa kay nila masabti ang bahin sa purgatorio, no. So hapit mga oras ba so napagiging, Brad, nga Brad, dili man na nato mabasa ng purgatorio sa Biblia,
Di ba mo na ilang kasagaran nga kuan? Mo na kasagaran ng mga pangutana, ilatang tagbuon din ana nga kuan kay lisod tinuod bitaw. So kanang purgatorio mga igsoon kanang kuan na siya. Espanyol na nga pinulungan, no? Asa na mabasa sa nasa 1 Pedro 3:19, no, matut pa. Alos tales predicum mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de nui qui duro la fabricación del arca el Padre entiende por cárcel el purgatorio. Una malagi. No, Espanyol lang. Espanyol lang. 1 Corinto 3:15, no, Sagrada Biblia. Mabasa gid ang purgatorio. Nya napo ni sa katong sa CCC number 1031, the final purification, no, or purgatory, the church give the name purgatory. So gyud dili na to ikaw brad nga kuan bitaw nga wala iti mabasa kay lisod man kayo pud og ato ang puding laktawan nga kuan nga nagi mabasa bitaw sa 1 Corinto 3:15, no. Nga katong dili ka sala nga dili ka matay iagi na siya og kalayo aron linisan, no. So unsaon naman parehasong silot brad ang kuan nabitaw giingon sa kuan. Ang silot nga gamay o ang sala nga gamay pud ang silot. Lucas 2:28 brad. Basta kay na sa San Lucas, no. San Lucas, no. Sala nga gamay. Unya nganong dili man parehason og silot daw nga naman sa Santiago 2:10 giingon dito. Nga ang giingon dito nga ang sala nga kuan dili gid parehason ang sala og gamay dako kay inangan man kadtong giingon sa Santiago 2:10 nga pareha og silot mao man tong nakasala ta og mortal bitaw brad nga katong mga mortal nga sala nga igo na nga makakuha sa tanan nato mga maayo nga binuhatan, no. So nagi gikuan ang hustisya ang Ginoo sa iyang pagka kanabitang maghuhukom nga matarong gyud kaayo. So tungod sa gugma sa Ginoo. So ang giingon po sa brad no nga ang kuan gyud ang sala nga gamay ang pangutana makalangit ba na, no. Dili kay sumala sa Pinadayag 21:20 City kun doon na kay sala ang gamay brad. Dili ka makasulod sa ginharian sa langit. Bisan gamay. Bisan gamay. Nan karon kanang sala lagi nga gamay ikaadto ba na sa impierno kay di man makalangit. Na ang pangutana karon og walay purgatorio nga gamay ra mo sala. Ya lugar kas purgatorio dili ka makuan asa man da ang kamanggi angayon nga siya sa Ginoo, no. So karon. So ato nang pamalandungan og maayo, no, kay unsaon man lang parehason tanan og silot nagi silot sa gamay nga kuan kay ang Biblia nagtug-an man gid nato nga dunay sala nga dako ug dunay sala nga gamay. Asa man mabasa 1 Juan 5:16-17 nga dunay sala nga gamay, dunay sala nga dako. So katong sala nga dako, no, ang giingon nga itambong man gyud dito sa kalayo sa impierno. Pero naman tay sakramento nga makapabalik ka na nga mao ang grasya. Kanang bitang lagi ka ng confession lagi usa man na, no. Mo na siya grasya nga makasantos nga kung mawala nato kining grasya nga makasantos kung makasala ta labi nag mortal usa sa mga pabalik ni ana nga mao nga sakramento mao man ning kumpisal. So sa ato pa nindot gid kayo ang atong pagkakatoliko brad, no, kay giingon man gani nga kanilang last, no, ang tao nga maayo mahulog man gani kapito sa usa ka adlaw. So dili ginato malikayan nga kita makasala gyud. Katong imong gi-mention ganina, no, kung mention ka nga wa na kay sala. May ka na nga pagkatao. So Juan 1:8. So gilimbungan nimong kaugalingon. Usa po nang gigamit nako brad no kanang miyon lagi nga. Kami brad, mga anak naman mi sa Ginoo. Kana lagi nga atong mga pinalangga. Mga anak naman sa Ginoo. Sa ato pa giangko naman namo siya nga among amahan. Nya nganong kamong mga Katoliko muagi pa mo mong santos, muagi pa mong pari. Mo na usa nga katarungan nila brad, no? So kami luwas naman mi. Tuniyon ay ko brad. So praise the Lord kay mga anak na mo sa Dios kayo kanang kuana inyo na ang Ginoo inyong amahan. So na may giingon sa Biblia nga
gipakabaka ko ninyong kagalingon nung wala sa inyong kamatuoran murag nalain siya brad kato imong gimension na kainomdom ko ba nagakita ko enkwentro ana sa una sa ato pa kung luwas na sa kabrad wala ta kadiri naglakaw-lakaw so mo na nga usay bitaw murag malingaw ta ni atong programa pero tinuod man atong gisulti no nga kulang gid sila sa kuan kanang sa ni pagkatikais bitaw so luoy kay ba kay dili man sila ang kuan sa dadana ang ilang kanang dala sa ilang pundok ba kay bisan kani ang ilang founder di man la sulti mingon na silang Ginoong Hesus kuno gyapon nang kuan tabunan tabunan nila so mao na pirmi gid ako makuanan ba mabantayan so mga igsoon so mao to nga gamay ta pumalo kay launa no so nilapas mo dito bra no so sa sunod kung unsa ang gospel nga kuan kung dunay mga makita nato brad nga mga topiko labi na sa mga pagtuo sa simbahan mo atong ikuan po person ni karong purgatorio atong gisgutan no so kulang pagani kay taas-taas guni pero wala kato lang mga shortcut nga atong pangisgutan nga dili lagi pwede nga walay purgatorio hinuon pagbalik nang niya sa Ginoo kay duha naman lang unya mo naman ta ang pilian mo final judgment na yung katong imong gi-mention bitaw brad sa Hebreo 9:27 so daghang kay salamat brad no balik kanimo brad salamat kay brad wala ikong oras apan adunay gamay lang gyud ha para patin-aw lang niya ko maigsoon no kita na sa kalibutan adunay mga tawo nga kung mamatay dito na langit no sama ni Mary assumption meaning assumption ni ki pa saka but pasabot another power to post gi pasaka siya sa Dios so muna nga kung kita mamatay kung sama ta ni Mary ra magid ang atong nadungog ug uban pa no na ay katong hindi na kumusod sa kuna-una. Ito na ay lahi. No? Onya, kung mamatay ta nga makasala, tabukat kay sa dito nagyan impierno. Dito sige do. Wala pilian nato. Kita. Pero kung gamay mo sa purgatorio pa ka, gamay mo sa edisyonan pa ka, kung dagang maampo nimo, masaka ra ka pohon sa langit. So kanilang brad no, kanang rosary. Paghingon na to, maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. No? Puno si Santa Maria og grasya. Ug si Santa Maria andam nga mugahin siya ang grasya nga ni kanato sa katong muduol og mangayo kaniya. Imagine puno siya sa grasya. Unya malumo kayo kasing-kasing si Santa Maria, no? Unsa ka dili ka kay tagaan mo mangayo ta. So unsa man nga grasya? Grasya sa atong kaluwasan, no? Kanon ta magampo gamito nato na kanang rosary nga gitudlo no kay biblical man na tanan so brad na tay panahon brad salamat kay may gusto no pasensya kay nga nalabas nagpila ka minuto may gusto nami magud kayo ang mensahe no gusto ta kami nga mustulya pa pero kay wala oras salamat kay may gusto sa ngalan na lamang sa ato ay nga obispo de sa Malaybalay Bishop Tuto Pedrigos salamat kay Bishop nga masab sa ato ay station manager dinhi sa DXD Bandalio kay Father Jojo Chanero salamat kayo og sa tibok puwersa sa Catholic Faith Defender sa Malaybalay kining inyong alagad Brother Jerry Indrina og si Brad Bilil Franco Levante kining inyong pagkaingon dagan salamat dalagon ng Dios sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuro ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana ug madugangan ang imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuoran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuoran. Gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong katoliko. Haligi sa Kamatuoran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuoran.